Resource Department Dr. বিশেষলি যিনি Honorable Chief Executive Members যিনি CEM Sarno Hamayar Dano Immigration kena bagai faisho koma bagai Panani Ozamano Bahino Belakin Hambai Honorable Chairman Gumoti Junal Joint Chairman Bono Bahino Hambaya Faru Faijak Sinoroni Narwai Motomungai Boromgonang Chini Moharani Celagang Azuk Tayo Bajawai Kepelayangnai Das Somrat Jomatia Paimanjak Faijak Narwai Alaida Narwai Ingai Senior Veterinary Officer Dr. Ratneshwar Devnath Tai Sri Biplop Kumar Dev Subzonal Development Officer Gorji Subzoni Bornobo Hambai বিশেষ করে তিনিনি ও ট্রেনিং প্রোগ্রামও ফাইনাই রক যারা ক্যান্ডিডেট দংনাই বর্ণবো বেলেকেনো হামবাই মডার্ন টেকনিক বাই जों माल माता रिना बागै जे तिनी जे ओ प्रोग्राम संचामानि अमनि उद्देश्यंका जों ताबुबो अनेक अंगलगो असुलजाखौ बाहायगेन माले जों तग रिना हंगांखाय तागबो जे नेचारेली बरंनि जे tok tui sapus tok normally tok tui tiyo 14 থেকে 15টা দেশি tok কিন্তু দেশি tok এই 14 থেকে 15টা tok tui timani abo khompai gangai hardly 9টা busarokse thango abo bahai no bejerok saja gangai 5টা busarokse thango ho tok tui khompai derani gangai जों at least 3 থেকে 4 মাস মান আসিব আই नं नाबले কিন্তু মডার্ন টেকনিকও जों যদি মডার্ন টেকনিকও जों যদি তক লিনাनै থাকাকাय দেশিনো বুজুং লিরি মানো পিয়াবা দেশিনো जों आ देशी नो आमाकी लिरखाकाय आ साइंटिफिक मडर्न टेक्निक बाय जों लिरखाकाय जों केतो आमुसुक रोजगार खाइमिया आय खाइमिया बनि बागै साइंटिफिक भाबे मडर्न टेक्नोलॉजी नो आविष्कार खाइए पोल्ट्री टक आविष्कार खाइजाका देशी तंनो जों सालपतिनो चाय बुथारि जाखांगाय सालजा पृथिबीनि बिलप्तसिम थाङानो अबो बायका रिजन दं एके जों जे प्राणीनो तुइ जों डिपेंड खाइ चलि दङ अ हायुंगो बकमाय थागे बाहागें नाबा काजे बनि परिबर्ते जों पोल्ट्री नो पोल्ट्री को तक नो फियाबा बंके मडर्न साइंटिफिक वे भाबे बनो आविष्कार खाय सनामजाका जाहाते कमार्शियली जों यूटिलाइज खाय जों सबो चाखा रांबो रोजगार खा साथे साथे जों एनजय को खायगा मांस जेटा बाहान तक बाहान সেই যে সাইন্টিফিক सिस्टेम बाय ओ पोल्ट्री नो ताबो फार्मिंग खायना थाका किछु टेक्निक दङ आ टेक्निक सिनि अरो डॉक्टर दङ वेटरनारी डॉक्टर बरक नि थानि नरो तिनि नरो सेकेंड सेशन ब्रेक नि परे सेकेंड सेशन नरो साइमाननाय से ट्रेनिंग चलाकाले नरो काहाम के खानाय नारदि ता मता म खायना ना बरनो बुसुक आदार चाइना ना बरनो बुसुक वैक्सीन दिना ना तुइ बरंनि जे खि साबखायनानै नक तांनानै डिजाइन फेन लाइट
abo kabang ma borni abo tongo kaisa ecosystem nung nok bisoko ma sanamnai poribesh ma sanamnai je borno lirna hagai deshi tongo mano ma ki lirimano kintu deshi to thangya am suke poultry jese जोंनो रोजगारी ने आम सब देशी तो रोजगारी मिया देशी न नॉर्मली जे तोमरे आमे के तनके आबो जेनी ने साइड इनकम जे फैमिली आबो उंगनाय फेबो पोल्ट्री कैसे कैसे बरो बेकार जदि शिकला बा जे कोनो बेकार बरो बोरै फानुम चला सिमिया बजरी नगो प्रति 3 मासो बजदी 100 টাকা न पोल्ट्री जदि लिरि तंखाके नगो बनि रोजगार 30 থেকে 35,000 বনি মাসো ইনকাম দङ হইছে আনি খরচা খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড আনি খরচা বন্ধু দङ ব পোল্ট্রি ফার্মিং খালাयो কিন্তু ফার্মিং ফানো ব হিউজ অ্যামাউন্ট ফার্মিং খায়া বুনারো বুসুক তক তং হগা কেন 50 টা নি বারা বতনিয়া সেই 50 টা পোল্ট্রি প্রতি এই নিনি 45 দিন 50 দিন পর পর দাও বুনারো পোল্ট্রি তো 40 42 45 দিন কেন ফালি মারো ফালি পাইবে তোরি থাও লিপ লিপ তোরো ভালো আমন প্রকে বসা কদাল দাও ব 50 টা খাইয়ে চিকন সাপুনি কাইসা নক দङ টেকনিক্যাল এডভাইস নয় ব তাংমানি সেই 50 টাকা ফালমানো তিনি পুনি নক বিল্ডিং সাত দালাই রেখা হিঙ্গাঙ্কাই তাও ওয়ান সুগি নাইদি যে ফার্মিং গো বমসু রাং আইন খনা ফিয়াবা চিনি বড় রনে কাইসা সমস্যা বত जों खांगाय आबो आनि सागबो दुस दङ नरना सिमि साबाया चिनि बरक कुंथै बारा खायसि जों खांगाय गोबां माखा गोबां चाव कम माखा कम चाव रांनो खातिनानि जों रोंगिया भबिष्यत फिउचार न वान थंनानि जों सिया रां खातिनानि गागाय जों बैंक रंनोके जोंनो सुनुगलागिया बैंक को जों रां दाया बेसिरभाग ताबुकबो जोंनि बरक रक नगो रां होयो रिगनाय बेसेरो याखाय पाला बिसिंग याखौ मेलारग लखि गट माने आमहाय बिसिंग तागु जों केतो रां हायको होयो दिनैनि डेट पर्यन्त माहिके दंखौ चिनि बर किन्तु आ जागा जे जों रां दाय कनमाने आबो चिनि बेलाय केनो चिनि लस दं गुबुननि दफानि बरका रां किसानो पनो गोबां सामना बागै इनभेस्टमेन्ट खायो बनो बरक रांनो सामुंग थेपाव जोंके सामुं थेपाका माने वाइसबाय पाइखा आरनि जे किफिलि फाइनान मतो आबोते गरै किन्तु गुबुननि दफारो खक्सानि खंनै सामु जोंखै ला काइसाफोरनि याफारिदि नाहाकै मास काइसा परे 100 टाकासो पकेटआव फाइनाय 100 टाकासो दंरनाय आल्ला काइसानि ओ जागा जों दं हुतागु काजै जों फार्मिंनि साथे साथे बाहायके रांनो सेभिं खालायनाय बाहायके इनकाम सोर्सनो जों दायबो जों क्राक खालायनाय अबनो जों मावाम सकथाय पोल्ट्री फार्मिंग बाय सिमिया दिनै विशेष खाय पोल्ट्री नतुई ओ जागा बरम खायजाका शुधु पोल्ट्रीया आनी कायसे चिकनसो स्टोरी नरनो मा सासिनाय थांनाय 2016 17 18 नि खबर कायजाक बाय ग्रुप इनकाम करे आनारो जे सेभिं तंमानि सिखलाफ्रु आं बहायनो मागनाले तंयासि ओरो थांगाके व्यवसा खायो चिकन मिकन बिजनेस खायो इनका आरो नि रांनो आं सेभिं खायो लोननि चक्र सिमिसि 8टा एकाउन्ट खानि लोन माया कायसा बिजनेस जेंनानि बागै ओरो थांगे ओ बैंक मानानो हनि साका आरताय माया ओरो थांगे ओरो मानानो माया 8टा एकाउन्ट मा सानामका शेष पदे बखा बाय थाका अमताय लोन मानाय जादों लिया हाय हनै दाम खायकिया जे सेभिं रां तंमा बाय शेजुवा बाजार ओमपिनि शेजुवा बाजार थांगा तयदु बाजार थांगा प्रायानो 60-70 हाजार टाका एकाउन्ट दं हुआ समयो वाक बुसा पाइखा पुइलानि सापताव मासा बोरै ताइनि सापताव ताइसो थांगा
tai masa wak pai tui pheuka mala chula abor porke takhum payuka abor porke tok payuka make lirma 3 বছর লাগাতার আনি পকেট কোন সম্পর্কে রাং পকেট খালে ওইয়া মানে আমসুকা আনারো রাং আইংখা তিনি তাকুম বুতি ফালগাঙ্গাই টাইম দিন কেন খানা রগ হঙ্গা কেন তমা বুতি সে ফালানে জরা ফাই দংখা ফোন বাইরে যাওখা ওয়াক বাইরে ওখা আবো পুইলাকে কিন্তু কষ্ট তো পুইলা কিন্তু কষ্ট মানো পুইলাও কষ্ট মানো ফিয়াবা ও যে পুইলা নিজে জরা পাক্কা 3 থেকে 4 মাস বেশি আর 3 মাস ন মাল মাতা পাইমানি ইয়াগুলো 3 মাস জরাতি কষ্ট মানে 3 মাস পরে ন ফল মানা চিং হয়েছে হিংকে নগ পুন দङ তাকুম দङ ওয়াক দङ মুসুকবো দङ সময় সময় খরগোশ বলিরু আঙ্ক মাল মাতা মার্কেট হামজাগো কেন কোন ফানো ফালজানাই করি কাকা খরগোশ বসা ফালাই রোকা একা খরগোশ বাহাইনো 3 মাসও ওয়াইসা বাউ বছর ওয়াই থামবাও খরগোশ এখান প্রায় ওমাই কেন আনি পকেট সব সময় সেভিং ন কারিগু প্রায় 15-16 হাজার টাকা পকেট সব সময় দङ ওমাইকে মানে কোন সব পকেট খালি ওইয়া রাং এভেলেবেল দङ সময় হিয়াবা তিনি বাস্তব মা সানাই এম নিসিংমা পড়লে রাং পকেট খালি মা গাইছে খকসাবান যে করিখা সময় সময় চান দ্রাই জিরং থাং রাং খকসাবান করিখা নগ মাল মাতা হিনানিবো জরা করিখা মুসুক বাহিনো বাগা মারিখা ও যে বাগা নানারো বাহিনো বমতি খেবো লিরিকা সাইমালিয়া কামকে নাইলিয়া না থৈ থাঙ্কা বহক ফুলি হই গ্যাস উঙ্গো বহক মুসুক রনিগো গ্যাস উঙ্গলাই গরমনি সহায় হজম খাইমিয়াঙ্গো এগেনো সতি মিয়া খি মিয়া থৈ থাঙ্গো টাইম টু টাইম মাল মাতারি খাঙ্গাय जों टाइम टू टाइम डॉक्टर बो फुंना दरकार जों निजेनि साकनो देराथुंगे डॉक्टर नो मयतमानो माल मातानो बो अमसुनो माया जत्न मा खालायनाय कारण माल मातानो आइरि दंगे नों बनो जत्न मा खालायनाय সেই কারণে ভেটেরিনারি ডিপার্টমেন্ট খুলক যাগো এনিমেল ডক্টর খুলক যাগো সেই ভেটেরিনারি ডক্টর কো যোগাযোগ মা দंनाय কাজে তাকুরো বুকুরো তিনি নিয়ে ও পান্দানি বিসিংতৈ নরনো আং কইনাই তিনর যেহেতু বেলাকেনো রিসোর্স পারসন डॉक्टर फाइजाक जों माल मातानि फानो जों जुग जुग नाना दादुने आमलसिबि रि फाइपानो साइंटिफिक वे बाबे देशी माल मातानो जों बाहायके जतन खायनाय आबनो तिनिनो क्वेश्चन जोंदि डॉक्टर बाय काहामके सालायनि सेसनो पाया साक नरक दंदि पाइथागो सार्टिफिकेट बया फारजानाय सार्टिफिकेट बहुत मूल्य दङ সেই সার্টিফিকেট বিসিংতিनो पोल्ट्री फार्मिंग खायनांगाय लुन नगो डाक्ति माननाय ट्रेड लाइसेंस खायनांनाय इनके अबनर मगेन सुबिदा नाय काजे नर केबो परे आखे तिनि पुरा सेशन पाइ थांदि तिनि लांच ब्रेक माइरं बुजारनाय खोनाबो गाय पोल्ट्री बारबाय चारनाय ना सम्भावना काजे नर पोल्ट्री बाहनो चावै पोल्ट्री न बाहायके फार्मिंग खायनाय गाहाम के नर सेरंगै थांदि अमसुम नং थानि कबो मुंनारगै आणि तिनि नि किसिसा कक सामने पांदान बिसिंते अरन थाका जतन हामबाय खुलुमबाय।